Hello everybody! Mag-perfect dub me! Okay. Ang tinaro? Wala ka. Wala ka. Sakto naman to. Mate to. Marekwan na to siya. Mura siya perfect, guys. Perfect. Pero mag-ambak-ambak sa Mekariyot. So, 3 times speed. What's that? Hello guys, nabalik ko sa mag-ambak-ambak. So, mag-teleport sa dito. Dira. So, let's go. Mananata, nabalik na ta. So, napas may amo gilang taong footage. Balik na punta. Sayo pa ni! Guys, wala ta ka-teleport. Pero, di balik na ta. Nabalik may kasi hapit may na-lost our footage. Ganit. So, asa ta? Unsa to ido? 3 times speed? Ganahan mo, anak? Sige! Sige! Guys, if mahimo kog isda, unsa akong isda? Butite. Ay, dide, alimango, alimango. Alimango. Ako di higdaan, guys. Sige, agad. Wala. O, tatari yan tawag, guys. Uyot! Sus! Kani, oh! Kanya mga buha pa karon na mo butite. Kani, oh! Sus ko ninyo. Kani, oh! Balik, grabe. Hello guys, bye-bye. Me guys. Bye-bye and thank you for watching our channel. Go like and subscribe. Thank you. Bye. Thank you everybody.